करोड़पति कैसे बन गए, करोड़पति कैसे बन गए। नेशनलिज्म का रास्ता तो पुरखार है, नेशनलिज्म का रास्ता तो कांटों से भरा हुआ है। जब आपके पार्लियामेंट की करारदाद को एक सेक्शन अफसर पढ़कर रद्दी की टोकरी में पहन देता है, तो फिर हमने उस पार्लियामान को क्या करना है। पिंडाल में एक माँ ने मुझे कहा कि उसके बेटे को अगवा किया गया है, उसके बच्चे भी अपने बाप की सूरत को नहीं जानते हैं। मुज़ाकरात करना है तो मयार के पाँव पड़ने होंगे, मौला बख्श के पाँव पड़ने होंगे, जाकिर मजीद की माँ के पाँव पड़ने होंगे, पहले इनसे माफी लेना होगी, तब पर उसको मुज़ाकरात करेगी। क्यों तो बताम बरोका तेनादा लुमगाते ईदते हिलुमते न सिर्फ बखैरत पारे बल्कि उफ्ता जवानी कट में ईमानदारी करे और उफ्ता ख्यालदारी करे और इन्होंने मुच्छी पानी गटी है कि कोई इतना मखलूक जिंदगी उदा जौज़ाक जिंदा हो उता कुल अरमान कुल अंदा ईर लुमगातुन तफोको उफ्त बदी मफस्सर। आज बात करनी इसलिए भी मुश्किल हो रही है। यहाँ एक बाप ने बात की जिसके बेटे को जिसके पास शनाख्त कार्ड नहीं है उसको गायब किया गया है, और उसके बाद एक माँ ने बात की जिसका बेटा 14 सालों से लापता है। इस पिंडाल में न जाने ऐसे कितने लोग हैं, कितने भाई हैं, कितने बेटे हैं, कितने नौजवान हैं जिनको गायब किया गया है। किसी का ताल्लुक पंजगुर से होगा, किसी का ताल्लुक बस्तुल से होगा। कौन सा ऐसा इलाका है बलूचिस्तान का या कौन सा ऐसा घर है बलूचों का जहाँ कोई शहीद नहीं है, जहाँ कोई जख्मी नहीं है, या जहाँ से कोई लापता नहीं किया गया है। मैं किस का नाम लूँ, किस की बात करूँ। इतना बड़ा दर्द है, इतना बड़ा लंबा सफर है, इसमें आपको हर गांव पे आपको न सिर्फ वो लोग मिलेंगे जो हुकूमत खानों में हैं, वो भी मिलेंगे जिनको बेकसी के आलम में मार कर वीरानों में फेंक दिया गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी कब्रों का हमें इल्म नहीं है। हम नहीं जानते कैसी दूर तक की इज्तिमाई कब्रों की तरह कितनी कब्रें बलूचिस्तान में हैं। हमें ये नहीं पता कि 23 साल से बलूचिस्तान में जो आग लगी है उसके नतीजे में कितने हजार लोग शहीद किए गए हम नहीं जानते हैं। हमें ये भी ठीक तरह से पता नहीं है कि कितने सैकड़ों लोग आज भी हुकूमत खानों में पड़े हैं। कोई 20 साल से, कोई 15 साल से, कोई कब से तो कोई कब से। और इस जुल्म का आगाज, इस जबर का आगाज उस वक्त हुआ जब अमीर मुल्क मेंगल बलूचिस्तान के गवर्नर थे, और वो अमीर मुल्क मेंगल जब एक ज़माने में नैब के रहनुमा थे, वो अमीर मुल्क मेंगल जब वो एडवोकेट जनरल थे, वो अमीर मुल्क मेंगल जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनके दौर में लोगों को मिसिंग करने का सिलसिले का आगाज किया गया। इसीलिए कि बलूचों को दुश्मनी के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, बलूच खुद काफी है। आज जो हमारी माएँ बहनें इस हालत में, सर्दी में, गर्मी में, गर्द बारान में एक दूर दराज सफर करके यहाँ आए हैं, कोई दर्द है, कोई इतना बड़ा दुख है जो शायद बयान भी नहीं हो सकता। इसे शायद बयान करने का अभी तक कोई इंसान ने कोई ऐसी जुबान भी इजाद नहीं की, कोई ऐसे अल्फाज भी नहीं है कि जिसमें दर्द बयान हो सके, ये दुख बयान हो सके। ये दुख, ये दर्द आपको मयार की आंखों में नजर आएंगे। वो बेनूर आंखें जो कहती हैं कि मैं देख नहीं सकता, मैं जंगल का वासी हूँ, मेरी उम्र 70 साल है, लेकिन मेरे बेटों को लाओ। बेशक अदालत उसे 70,000 साल की कैद की सजा सुनाए, मुझे कबूल है, लेकिन ये बेनूर आंखें अपने बेटे को देखना चाहती हैं। एक माँ आकर कहती है कि जाकिर मजीद एक नहीं था, आज हजारों जाकिर मजीद हैं, सब जाकिर मजीद हैं। आपने एक जाकिर मजीद को उठाया, आपने एक संगत सना को शहीद किया। आज हम जिस तरफ देख रहे हैं, संगत सना, जाकिर मजीद, जाहिद बलोच, किस किस का नाम, डॉक्टर दीन मोहम्मद, कितने लोग हैं जो कल तक हमारे साथ
احباب تھے، ہمارے دوست تھے، ہم نے ان کے ساتھ مجلسیں کی، ہم نے ان کے ساتھ ہنسنا سیکھا، بولنا سیکھا۔ آج ان کی بیٹیاں بیٹے بڑے ہو چکے ہیں۔ اسی پنڈال میں ایک ماں نے مجھے کہا کہ اس کے بیٹے کو اغوا کیا گیا ہے، اس کے بچے بھی اپنے باپ کی صورت کو نہیں جانتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ میں نے پہلے کہا کہ جب امیر الملک گورنر بنے تب شروع ہوا۔ امیر الملک کون تھے؟ بلوچ تھے نا۔ آج میں یہ کہنا چاہوں گا، کاش آج بلوچوں کے خان میر احمد خان زندہ ہوتے، کاش آج لسبیلا کے والی، خاران کے والی، مکران کے والی زندہ ہوتے، کاش آج مجھے غوث بخش بزنجو زندہ ہوتے، ہم ان کو بتاتے یہ ہے آپ کی اس بزدلی کا نتیجہ، آپ کی اس سوداگری کا نتیجہ آج آپ دیکھ لیں۔ آپ لوگوں نے جو بزدلی کی بلوچوں کے ساتھ، آج اس کی قیمت آپ نے نہیں، ہم چکا رہے ہیں، ہمارے بچے چکا رہے ہیں۔ اس وقت اگر بلوچوں کا خان جرت کا مظاہرہ کرتا، زیادہ سے زیادہ مار دیا جاتا نا۔ آج اتنی جانیں ضائع نہیں ہوتی۔ آج بلوچوں کے جوانوں کو اس طرح بے پایا اپنے خون کا سودا کرنا نہیں پڑتا۔ اور کہاں ہے وہ جام لسبیلے کا جس نے چند ہزار کوڑیوں میں بلوچوں کے مستقبل کو فروخت کیا، بلوچوں کی سرزمین کو فروخت کیا؟ کہاں ہے وہ والی مکران، کہاں ہے وہ والی خاران جنہوں نے اپنی قیمت لگائی اور آج بلوچ اس کی سزا بھگت رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر مالک کہتے ہیں کہ نیشنل پارٹی گلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی کا تعلق ہے، تو گلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی کی تعلق اس وقت شرمناک ہوتی ہے جب شہزادہ کریم بغاوت کے لیے اٹھتا ہے، افغانستان جانے کی تیاری کرتا ہے اور میر غوث بخش بزنجو کو کہتا ہے کہ آئیں آپ ہمارے ساتھ چلیں، لیکن میر بزنجو نہیں جاتا، وہ شہزادہ کریم کا ساتھ نہیں دیتا، وہ برہان نصیر اس کے ساتھ نہیں ہوتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچوں کے عوام، بلوچ سارے دانشور شہزادے کے ساتھ ہیں، اگر نہیں ہیں تو سیاسی رہنما نہیں ہے۔ اس وقت جب دارالعوام اور دارالخواص بنی تھی تو ان میں وہاں کون تھا سربراہ؟ اس ایوان بالا میں اپوزیشن کا لیڈر کون تھا؟ میر غوث بخش بزنجو تھے۔ لیکن کوئی ایک مثال آپ بتائیں کہ انہوں نے شہزادہ کریم کا ساتھ دیا ہو، اور بعد میں جب نیب کی حکومت ختم ہو گئی تو انہوں نے پھر پاکستان نیشنل پارٹی بنائی، وہ بھی صرف پارلیمان کی بات کرتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں، کوئی بھی یہاں سب بیٹھے ہیں، ہمیں کسی پر اعتراض نہیں ہے، بابا مری بھی یہی کہتے تھے کہ مجھے پارلیمان سے اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پارلیمان میں جانے والا کسی اور کے ایجنڈے کے ساتھ جاتا ہے تو پھر اعتراض ہے۔ اور یہ سب لوگ جو پارلیمان کے لیے بیتاب ہیں، آئے ابھی بتائیں کہ بلوچوں کو سے فائدہ کیا ہوا؟ نقصانات ہم گنوائیں گے، آپ اپنے فوائد گنوائیں، نقصانات ہم بتائیں گے کہ اس پارلیمنٹ کی وجہ سے ہمیں کہاں کہاں زخم نہیں لگے ہیں۔ ان دلوں پر جو زخم ہے وہ آپ کی پارلیمان کی قیمت سے ہم چکا رہے ہیں۔ اور جب نواب رسانی خود کہتے ہیں کہ اس بلوچستان اسمبلی کی حیثیت کیا ہے، اس کی حیثیت یہی ہے کہ جو بھی یہاں قرارداد پاس ہوتی ہے وہ اسلام آباد میں ایک سیکشن آفیسر کے پاس جاتی ہے، ایک سیکشن آفیسر 17-18 گریڈ کا آفیسر جو بلوچستان اسمبلی کی قراردادوں کو ڈیل کرتا ہے، وہ اٹھا کے اس کو ردی کی ٹوکری میں پہنتا ہے۔ اس کی آپ بات کرتے ہیں؟ یہ ہے آپ کا پارلیمان، اور اس پارلیمان میں اگر ہم اس طرح رہیں بھی ہزاروں سال، بلوچوں کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ پہلے ملا تھا نہ اب ملے گا۔ اس لیے آپ پارلیمان جا کر صرف چند لوگوں کو ارب پتی بنا سکتے ہیں، اور ارب پتی بن رہے ہیں۔ نیشنلزم کو اگر آپ نے دیکھنا ہے صحیح صورت میں تو یہاں دیکھیں، ان گھروں میں جا کر نیشنلزم کی بات کریں جو اس کی قیمت چکا رہے ہیں، جو کل تک آباد کرتے، جن کے گھروں میں بازار کا سما تھا، جن کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، آج وہ ایک ایک پائی کے لیے سسک رہے ہیں۔ اور دوسری جانب ہم ان
तमाम नामनियात सरदारों मुतवस्सित तबके के लोगों को जानते हैं जिनके पास पोटी कोड़ी नहीं थी जब तक वो पार्लियामान में नहीं गए थे, और पार्लियामान में जाते ही वो अरबपति कैसे बन गए, करोड़पति कैसे बन गए। नेशनलिज्म का रास्ता तो पुरखार है, नेशनलिज्म का रास्ता तो कांटों से भरा हुआ है। यहाँ पैसे वाले आते हैं, गरीब हो जाते हैं, उनकी जायदादें जब्त होती हैं। ये कैसा नेशनलिज्म है कि जो भी चाहता है उसके बंगले पर बढ़ जाते हैं, उसकी गाड़ियां बढ़ जाती हैं, उसके गले में जो है सैया आ जाता है। ये कैसा पार्लियामेंट है, आप मुझे बताएं। सही सब यही के लोग हैं, आप बताएं कि आपको किस दर्द का दरमान हुआ है। जब आपकी पार्लियामेंट की करारदाद को एक सेक्शन अफसर पढ़कर रद्दी की टोकरी में पहन देता है तो फिर हमने उस पार्लियामान को क्या करना है। और दूसरी बात, तारीख लिखी जाएगी, लिखी जा रही है। ये हम जो बैठे हैं हम सब छोटे लोग हैं, मैं मानता हूँ अपनी बात, लेकिन तारीख का अमल बड़ा है, ये तारीख साज लम्हा है, तारीख बन रही है। अगर आज हम में से कोई अपनी बारात के लिए आराम के लिए सौदा करेगा तो यकीन मानिए जिस तरह हम जिन्होंने बग्गी को उठाया आज तक वो मलामत हैं, या तारीख में जिन्होंने पैसे लेकर उन सरदार नवाबों ने अंग्रेजों का साथ दिया और अपने उन जरी लोगों को मारा, आज वो भी तारीख में मलामत है। तो यकीन मानिए कल हम भी अपनी नस्लों के सामने जवाबदेह भी होंगे, मलामत भी होंगे। बल्कि मुझे ये खतरा है कि शायद हमारी कब्रों की बेहरमती भी खुल जाए और हमारे बच्चे कहें अच्छा ये हमारे आबा अजदाद थे, इतने बुज़दिल थे, इनके सामने नौजवान बच्चों को शहीद किया जाता रहा, उनको उठाया जाता रहा, इनकी मुंह में क्या था, इनकी मुंह पे से बात क्यों नहीं निकलती थी। ये जो अली अहमद साहब ने कहा कि मर्दों का बलूचिस्तान है, नहीं ये माओं का बलूचिस्तान है, बहादुर माओं का बलूचिस्तान है। मर्दों को तो इन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया है। कहाँ थे वो वकील जब बाबा खैर बख्शरी को गिरफ्तार किया गया, कोई उनका केस लेने को नहीं था, यही बलूचिस्तान था, यही अदालतें थी, कोई उनका केस लेने को तैयार नहीं था। आज वक्त गुजर रहा है, सब चीजें याद रखी जाएंगी। इसी तरह मैं कुछ चीजों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, चाहे वो लोग जो मिसिंग पर्सन्स के नाम पर अपनी दुकानदारी करना चाहते हैं, या जो हमारे साथ आकर इन बहनों के साथ भाइयों के साथ आकर जो भी यहाँ पर पैसे के लिए दुकानदारी के लिए आना चाहता है, वो ज़हन में ये जरूर रखें कि आज का दौर वो पिछला दौर नहीं है, आज का दौर तेज रफ्तार है, सारे एक्सपोज हो रहे हैं। मैं कल एक क्लिप देख रहा था कि वजीर आजम, निगरान वजीर आजम से तातरा चकजई, जो महमूद खान चकजई की बेटी है, एक उस्ताद भी है, उसने कहा कि अभी जो नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप हुई थी क्वाइटा कैंट में, उसमें एक उन्वान रखा गया था कि मिसिंग पर्सन्स रियलिटी और मिथ। वो खातून वो उस्ताद उनसे कह रही है कि ये उन्वान पढ़कर मुझे बहुत ज्यादा ज़हनी तौर पर अजियत का सामना करना पड़ा। लेकिन आप लोग जाएं तो उस नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में आपके कौन चैंपियन थे जो बैठे थे, उनको किसने इजाजत दी थी। इसी तरह जब जर्मनी के कौंसिल खाने की जिक्र होता है तो वहाँ पर आपके कौन से लोग थे चैंपियन थे जो वहाँ गए, जहाँ जमात रसानी ने बात कही कि जी बलूचिस्तान तो पुरअमन है। तो देखें, अपनी आंखें खुली रखें, अपने तमाम तवज्जो इस तरफ रखें कि जो भी इन अरमानों का सौदा लगाएगा उसकी हालत भी वही होगी जो होनी चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अली अहमद कुर्द को कि बलूचिस्तान मिसिंग नहीं होगा, बलूचिस्तान मिसिंग हो चुका है, आपको नजर नहीं आता और बात है। और आखिर में मैं जो एक बात ये भी जरूर कहना चाहूँगा कि जो कौमें अपने कौमी इफ्तिखार को भूल जाती हैं उनका मुकद्दर गुलामी ही होता है। जब हम 4 जमातें पढ़कर 2-3 किताबें पढ़ने के बाद अपने आबा व अजदाद को जाहिल समझते हैं तो फिर वो कौमें जो अपनी जुबान को कमतर समझते हैं, अपने कल्चर को कमतर समझते हैं, अपने रिवायात को भूल जाते हैं, गुलामी उनका मुकद्दर बन जाती है। क्या ये अलमिया नहीं है कि बलोचों का खान जिसके बाद चीफ ऑफ सरावान की बारी आती है, आज वो चीफ ऑफ सरावान एक मुल्ला के मातहत है। वो चीफ ऑफ सरावान
جالاوان جو کل ایک بادشاہ کی طرح دربار میں بیٹھتا تھا, جس کا نمبر خان افقلات کے بعد دوسرا ہوتا تھا, آج اس چیف آف سراوان کے پارٹی ٹکٹ کا فیصلہ بھی ایک ملا کرے گا. اور وہ چیف آف جالاوان جو کل تک اس وطن کا, اس بلوچستان کا بادشاہ تھا, جو سائیکل لائٹ پر خان صاحب کے ساتھ بیٹھتا تھا, آج وہ ایک بچے کے ماتحت ہے. بلاول جو بچہ ہے اس کے ماتحت ہے. اس کے پارٹی ٹکٹ کا فیصلہ علی مدد جب تک جیسا بھی کرے گا جو کل تک ایک باڈی گارڈ تھا. اور وہ چیف آف بیرک جو خان کے دربار میں چیف آف بیرک تھا, اس کے قومی افتخار کا عالم یہ کہ وہ بھی ایک بچے کے ماتحت ہے. ایک ٹکٹ کے لیے قومی افتخار کو بیچ ڈالا ہے. دوسروں کا گلہ کرنے سے پہلے اپنے قومی افتخار کی بات کریں. چیف آف سراوان ہمارا گھر ہے, بڑا گھر ہے, اس سے جانے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. چیف آف جالاوان بلوچوں کا دوسرا بڑا گھر ہے, لیکن افسوس ایک ملا کے ہاتھوں آتے تھے, ایک بچے کے ہاتھوں. جب تک قومی افتخار آپ کے ہاتھوں میں نہیں آئے گا, آپ یوں ہی رکتے رہیں گے, آپ یوں ہی دوسروں کی در پر بھیک مانگیں گے. قومی افتخار کو ہاتھ میں لیں تو دنیا کی کوئی طاقت معیار کے سامنے اونچا آواز میں بات نہیں کر سکے گی. کوئی دنیا کی طاقت ہماری ماؤں کے سامنے بات نہیں کر سکے گی. میں پھر کہتا ہوں کہ کوئی اسی قسم کے مذاکرات کی ضرورت نہیں. مذاکرات کرنا ہے تو معیار کے پاؤں پڑنے ہوں گے, مولا بخش کے پاؤں پڑنے ہوں گے, ذاکر مجید کی ماں کے پاؤں پڑنے ہوں گے. پہلے ان سے معافی لینا ہوگی, تب پر اس کو مذاکرات کرے گی. بڑی مہربانی.